मनोहराति तु मम परमरता मंचे उपविष्ट ज्ञानी गुणी व्यक्तिवर्ग एवं एलाकाबासी सबाकार उपस्थितिते आज के सत्यि आमादेर टिकाशी उत्तर कलमदान बासुली विद्यायतन धन्य सबाइके यथायोग्य सम्मान जानाई। टिकाशी उत्तर कलमदान बासुली विद्यायतनेर सर्वजन श्रद्धेय शिक्षाकर्मी सम्मानीय श्रीजुत तुहिन कांति जाना महोदय अवसर ग्रहण उपलक्षे भक्ति विनम्र श्रद्धांजलि। अपनी कर्मजीवन शुरू करें 15 जून 1988 साल, अवसर ग्रहण करें 30 एप्रिल 2025 साल। कत राज्य कत राजा गड़ीछ नीरवे हे पूज्य हे प्रिय एकत्रे बरण्य तुमी शरण्य एकके आत्मार आत्मीय हे विदायी गुरुजन 1432 शुभ नववर्ष नतून बछरेर प्रारम्भे कर्मजीवनेर नियम मेने आपनार अवसर ग्रहणेर समय उपस्थित। दीर्घ 34 बछर आमादेर विद्यालय आपनार उज्जवल उपस्थितिते कल्लोलित हयेछे। नियमेर बाध्यबाधकता और समयेर तागिदे आपनार विदाय एक सहनीय যন্ত্রণার निर्मम वास्तवता। ताई करुण सुरे आमादेर अंतराज अव्यक्त बेदनाय भाराक्रांत। आमादेर हृदय आज বিষণ্ণতায় आच्छन्न। आमादेर चोख आज अश्रु छल छल। कर्मजीवन आमादेर विद्यालये आपनि 3 दशक शिक्षाकर्मी हिसेबे जुक्त छिलेन। कर्मजीवने प्रवीणदेर सान्निध्य जेमन पेयेछेन तेमनि नवीनदेर काछे टेने नियेछेन भातृत्वेर आलिंगने। अफिस रूमेर परिवेश आपनार मिष्टि व्यवहारे सर्वदा आनंदेर जयगान करेছে। आपनार तबलार प्रतिभा एवं सुंदर गानेर चर्चार मध्य दिए विद्यालयेर सांस्कृतिक चर्चा विकसित हয়েছে। शुभ्र जीवन आपनार सरल जीवन विद्यालयेर सहकर्मी छात्र छात्री तथा अन्यान्य मानुषदेर दृष्टि आकर्षण करेছে। आपनार निरहंकार जीवन यापन सुंदर मिष्ट कथा आमादेर अंतरे शुभ्र बोध जागिয়ে তুলেছে। आपनार सतता पवित्रता और न्यायनिष्ठा आमादेर गर्वेर बस्तु। आपनार व्रत और आदर्श आमादेर जीवन पथेर पाथेय हो। हे शान्तवर आपनार शांत स्वभाव विद्यालयेर परिवेशके एकदिके जेमन शांत करेছে तेमनि अपरदिके छात्र छात्रीदेर श्रद्धा और शृंखला बोध शिखिয়েছে। आपनार भद्र नम्र मिष्ट व्यवहार एलाकार मानुषेर हृदय जय करेছে। ताई आपनार এই বিদায় লগ্নে
বিদ্যালয়ের সমস্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা ও এলাকার সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ দূর থেকে আপনাকে তাদের গভীর শ্রদ্ধা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে। হে সৌম্য, আপনার সদা হাসি মাখা মুখ, নিরহংকার ব্যক্তিত্বময় জীবন আমাদের কাছে উজ্জ্বল ধ্রুব তারকার মতো জ্বলবে। আপনার অকৃত্রিম স্নেহময় মধুর ব্যবহার, ন্যায় নিষ্ঠা, কর্তব্য পরায়ণতা বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আদর্শের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনার সততা, মহত্ব, ঔদার্য, জ্ঞান, গরিমা সবকিছুই আমাদের গর্বের বস্তু। হে বিদায় পথযাত্রী, 30 এপ্রিল 2025 সুদীর্ঘ 3 দশকের কর্মজীবনের নিরলস শ্রম ও অতন্ত্র সাধনার পর আপনি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা আপনার কর্মজীবন থেকে আজ অবসর গ্রহণ করছেন। আপনার বিদায় মুহূর্তে আমরা ব্যথাহত। শুধু আপনার স্মৃতিভারে এক অব্যক্ত বেদনাকে বহন করে চলব। আপনার বিদায় গ্রহণে আমাদের বিদ্যালয়ের সব দিক থেকে অনেকখানি শূন্যতা সৃষ্টি হবে। পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা, আজকে এই বিদায় সম্বর্ধনা সবাই দাঁড়িয়ে আমাদের ভগ্ন হৃদয় বারে বারে উচ্চস্বরে বলে উঠছে, হে বিদায় পথযাত্রী, আপনাকে বিদায় নাহি দিব, তবু কর্মজীবনের নিয়ম মেনে বিদায় দিতে হয়। আপনার শুভ্র শান্ত মন ও কর্মনিষ্ঠা রেখে যান আমাদের শিক্ষা ও কর্মের মধ্যে। তাই আজকে জানাই মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে সমবেত প্রার্থনা, আপনার অবসর জীবন আরও সুন্দর, আরও সুখময় হয়ে উঠুক এবং আপনি শক্ত সবল শরীরে শান্ত মন নিয়ে শতায়ু লাভ করুন। বিদায় বেলায় বিরহ ব্যথায় আঁখি হতে ছলছলি, যাবার বেলা যে অপরে কাঁদায় তারই মানুষ বলি। গুণমুগ্ধ টিকাশী উত্তর কলমদান বাসুলী বিদ্যায়তনের শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন কমিটি ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। 4 মে 2025 টিকাশী, খেজুরি, পূর্ব মেদিনীপুর। নমস্কার।